بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم dernier épisode ان شاء الله تاع لا ديكورتيكاسيون دون اوردونانس. هذا الموضوع الشيق هذايا اللي فيه الحلقات هذو 4 ولا 5 المهم، واللي شفنا فيه لوردونانس هذيا من اللي بدينا يعني لا ريسبسيون دو سيت اوردونانس حتى لا ديليفرونس. on a décortiqué les notions scientifiques يعني cachées dans cette ordonnance. اليوم عندي دو كيسيون بالك ولا une avec une remarque. La première question, نقولوا pourquoi malgré l'administration de la carbidopa les vomissements persistent, parce que قلنا باللي la levodopa périphérique transforme la dopamine, la dopa décarboxylase périphérique transforme L-dopa en dopamine périphérique. Ok. قلناها déjà في الحلقة السابقة. Donc la transformation ça va induire, déclencher le réflexe des vomissements dans la zone CTZ. D'accord. Ça, on a administré en concomitance que les inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique. Les homa carbidopa ou la benzyrazide. Je fais déjà. Mais ça, pourquoi les vomissements persistent? On dit avec une inhibition de la dopamine périphérique. On dit la réponse. Cette inhibition n'est pas à 100%, n'est pas totale. وبالتالي l'inhibition هذه تروح بين 70 à 80% برك. Donc تبقى une partie de 20% jusqu'à 30% d'une fraction non inhibée, et donc il y a une production quand même minime, mais elle est présente, de dopamine. هذه هي la dopamine qui va déclencher le réflexe de vomissement. Donc نعاود قلنا علاش malgré l'administration des inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique, on va inhiber la dopamine périphérique qui est responsable des vomissements. تبقى les vomissements هذوك persistent quand même. على بها نديرو دومبيريدون. قلنا بلي هاد l'inhibition les inhibiteurs هادي carbidopa ou la benzyrazide ما يروحوش à 100%. C'est pour cela que تبقى une fraction de la dopamine qui est transformée ou là elle est présente. C'est pour cela que les vomissements persistent. À la BH, on doit impérativement, dans ce cas, administrer du domperidone. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني, la relativité des vomissements à la dopamine. كاين حاجة ثانية كما نسيت باش نقولها. هذه قلنا l'inhibition n'est pas à 100%. ثاني حاجة أخرى très importante نسيتها. قلنا بلي même L-dopa, la levodopa elle-même stimule des récepteurs dopaminergiques et sérotoninergiques au niveau intestinal, ماشي central. Donc même L-dopa عندها une responsabilité de déclencher les vomissements. وبالتالي على بالك كان عند deux facteurs inducteurs de vomissement, على بها لازم on doit administrer du domperidone. هذه خلاص. ثانيا قلنا la relativité de ces vomissements à la dopamine ولا L-dopa ولا باسكو يتبادر الذهن كاين انسان يقول لك بالك هذا سي ان ديبي دو syndrome sérotonergique, d'accord, ou là c'est un symptôme du syndrome sérotonergique dû à l'administration ou à l'association de l'amitriptyline tricyclique مع نيماو بي. bon هذا وارد بصح قلنا بريميرمون هذا سؤال وجيه, c'est une question pertinente. يقول هذا الانسان بالك c'est un début de syndrome sérotonergique, les vomissements hadoma, dû à l'association. Parce que c'est une association qui fait sujet à une mise en garde. D'accord, on le déconseiller ou la soumise en garde. D'accord. هذا صح, c'est une question très pertinente. ولكن الجواب تاعها يكون كالآتي. Premièrement, la dose de l'amitriptyline, elle est à 25%. قلنا بلي c'est pas un dosage antidépresseur mais antidouleur neuropathique ou là sédatif. Premièrement. Deuxièmement, هنايا قلنا c'est un IMAO B et non pas un IMAO A. هذه حاجة الأولى, parce que les IMAO A هما qui sont responsables vraiment de cette association majeure contre-indiquée et non pas les IMAO B. Donc هذه حاجة الثانية. ثالث حاجة, le syndrome sérotonergique هو اسمه le syndrome
ça comporte pas des vomissements isolés ou des nausées isolées, mais tout un syndrome. Le syndrome, c'est un groupe de symptômes qui comporte l'agitation, tremblement, fièvre, diarrhée, sudation, confusion mentale et myoclonie. La myoclonie, c'est des spasmes répétitifs avec des contractions musculaires involontaires et répétées. شغل كيما الانسان الا شفتوه ديجا في حياتكم انسان كيدير اون كونفولسيون هكذا كيحكموه دي ميوكلوني داكور دونك des symptômes moteurs et gastriques diarrhée d'accord vomissement diarrhée بصح c'est pas des vomissements isolés على بالنا نقولوا tout un syndrome هذه هي الدوزيام hypothèse qui confirme باللي هذا c'est pas un début de syndrome sérotonergique هذه هي دونك هاد 3 بوين كو جولي ايفوكي يعني كخاتمه بالنسبه لهذه السلسله الشيقه هذه هذا ما كان دونك نتمنى ان شاء الله نكون فدت الناس لو بارطاج ماكسيموم ارائكم في التعليقات باسكو صراحه التعليقات راهي ناقصه وناقصه بزاف ما كاينش تفاعل ما علاش علاش دونك على الاقل ميم انا ماذا بيا نتعلقوا باش نعرف لو بوتونسيال تاعي اللي كنت باسكو توقفت شويه شهر ولا on a tendance à perdre du potentiel في لي كا هادي دونك انا ماذا بيا تعلقوا لي ولو تعليقات صغيره ولا كيما نقولوا بريزونس برك البوتونسيال تاعي اللي موفين يخدموا معايا باش نعرف باللي جي ريكوبيري مون بوتونسيال ماذا بيا تاني نشوف هذوك لي بسودو اللي موفين نشوفهم ماذا بيا صافي بليزير هذه هي والى لقاء قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته